Actually, wala kay mabasa sa Biblia bisag usa ka teksto nga nagsulti nga ang Sunday is the Lord's Day. Ngayong hapon sa tanan mga kaigsuonan, atong tubagon mga kaigsuonan kining pamahayag gikan sa usa ka pastor sa Seventh-day Adventist Church nga tinukod ni Ellen Goldwhite nga si Pastor Melmar Flores. Matod pa ni Pastor Melmar Flores, walay mabasa bisan usa lang ka teksto diha sa Biblia nga ang Sunday o Domingo mao ang Lord's Day. Tinuod ba kining giingon ni Pastor Melmar Flores mga kaigsuonan? Kung atong subayon diha sa balaang kasulatan mga kaigsuonan, diha sa The Voice Bible, diha sa Revelation chapter 1 verse 10, tinaw og klaro mga kaigsuonan nga mabasa gayud nato diha nga ang Domingo o Sunday, first day of the week, mao ang Lord's Day. Atong basahon ang The Voice Bible diha sa Revelation chapter 1 verse 10 mga kaigsuonan. Mao kini ang atong mabasa. I was in the Spirit on the Lord's Day, dunay close open parenthesis, the first day of the week, and I heard a voice behind me. It sounded like the blast of a trumpet. Tinaw og klaro mga kaigsuonan nga ang Sunday o first day of the week, Lord's Day mga kaigsuonan. Ang Lord's Day kuno mao ang Sabbath day. Ato gihapon basahon ang walaang kasulatan mga kaigsuonan diha sa Young's Literal Translation. Diha sa San Mateo kapitulo 28 bersikulo 1, mabasa nato mga kaigsuonan, adunay duha ka Sabat ang gihisgutan. Atong basahon ang Young's Literal Translation mga kaigsuonan. Diha sa San Mateo kapitulo 28 versikulo 1. And on the eve of the Sabbath, at the dawn towards the first Sabbath, came Mary the Magdalene. Tinaw og klaro mga kaigsuonan nga adunay duha ka Sabat nga gihisgutan. A seventh-day Sabbath nga mao ang sa mga Hudiyo o ang first-day Sabbath nga mao ang alang sa mga Kristiyano. Bisan sa Greek Bible mga kaigsuonan, tinaw og klaro nga mabasa nato sa Greek Bible sa San Mateo 28:1, adunay duha ka sabaton, mao ang seventh-day Sabbath o ang first-day Sabbath. Usa wala nay lalis mga kaigsuonan. Tinaw og klaro nga adunay duha ka Sabat nga gihisgutan diha sa San Mateo 28 versikulo 1. Seventh-day Sabbath sa mga Hudiyo o ang first-day Sabbath alang sa mga Kristiyanos mga kaigsuonan.